Sabik Asrambari Assembly Constituency ni bisingo khobjak yang Doskolai Champahawar ADC Constituency ni bisingo bo khobjak Purbo Rajnagar ADC Village Daksora Kamini Lama bisi kebangma rongbuino lama hangya lama kebai lama kete wati wakhangkino tai himbui manya albaye hazu khaima baksa lama pegei himbui maya cherai kenai rungnogo thangmaya okra sakra hati habawo thangmaya obo haikino lama kepe ni bagai lama kebai ni bagai jengjalok lalai tongo bisi kolok maromboi jaksora kamini tongko sangtonai tiprasa lukuro waire waino sana jawo jaksora ni lamano senamboi di khoroksa ke khoroksa senamboi rimanai rei tia thangna kia salsakango trak malkhung kaisa hachingpui pheman jarawono trak malkhung sinjakti ingthangma bai chini kok tv obono nugui tongui malia mangpiliti sawoi honung mani bai tabuk TTA edisi chongmario batayei kebang bud bai keplai ingthangjak Doskolai Champahawani MDC Borongmonang Rajishor Debroma o video no nugui pogro horka noroni o lamano ang phaiye salsa somoyman thangke visit khlainai hnai hiya ini somoyman mani bai phainai phekya lamano visit khlai phekya Doskolai Champahawani MDC Borongmonang Rajishor Debroma tei obosini ya khapatao tai boksong o lamano snamna bagai waire waino lukurau wansulayo hiya o lamano ke khoroksa snamui manai kirei obono wansabino chini kok TV ni anggai angni sakbai thangnai 2022 bisio CM headline no hoite kaisa complaint khlaiye kaisa copy order mankha o lamano snamna ni bagai hiya o jorao block to theke snamna hinai video phaina phekya content secretary phaina phekya hiya o jorao ke khoroksa daga malik rok jaga nan go sian bagai o lama o jorao ungya hiya coming amsani lukuro lama hamna bagai lama le sano kintu o jaga no rinai kirini bagai theto jaga nai kirini bagai no o lama ungya kasawi tongo pending thangnai 2022 bisio ang chini kok TV ni sakbai thang same headline no complaint khlaimani bai same headline no hoite Tulasikor PWT office roharka copy aroni siming rekha Tulasikor adi blog ni siming by hand taisa borok aro soisil khlaino taisa borok PWT o rekha PWT no hoite same headline o copy rohmani bai ang ni sakbai thang taisa same headline no hoite ang o copy no manai tini o copy ani yago tongmo bai tini Doskolai Champahawani MDC Borongmonang Rajishor Debroma no o copy yaphrei rekha o copy yaphrmani yagulo bo saimankha mo lama snamjaknai mo lama dati noknai hinibo tini kok rekha Borongmonang MDC Rajishor Debroma nainai di Purbo Rajnagar ADC Village ni under Jaksora Kamini o lama ni mangpili no Agara din norok ni o kami wo obosok bisini siming norok mo haike lama hamya ba terakoni thanglai sufainen ba okra jagan thanglai sufainen bosok jorte norno jengjal ba bosok bisi kawi tong mo haike jengjalo belai kok TV no hambai tei chini sarno bo belai hambai mario tini chini o parano phai naifam bagai jeng belai khatungjak mo to musuk bisi ni jeng saistimaya kusung oro chini nana dabra song tong thangka Engka ang je serai phangchini no oro je nuk phaimani mo hai lama no sung nugu engka mo bam ni amalo ang pok nongha mo it kisa boy rijakha engka aphamani engka onek bosor thanga mo it muting engka sung to gari chalnai rok sung oro rugi mapiyo chini oro delivery tongo kotrogon tongo hor hotuk satuk chunori engka chungma phayo mo haiti kino chung choli oi ma dongo onek kosto khaye inke chung mono lama no chung kaisa nayo sarni goti khaye chuno mo lama kaisa ri mangha chung belai ke chung khuching nai chung hamjang nai chung kuno tai nangya nango thik no chung mo lama no hinge chini lakma joto borong sai mano ge lama no joto sai chini important hinge chuno mo lama kaisa ri di hinge chung sarna bono request khayo
যে ও জায়গাও যে বছর বছর যে অঙ্ক এমডিসি এমএলএ যে চাই থাকা जों যতন जों रिउ बुट जों केम अंक खाया रिउ सार अनमेस अंक थांगा बनबो जों बत नायफैया बत फायान फाया इंगे तिनी जागसराव तिनी सिनि सार फायै जों बेले खुसि उनहा लामा रं नायै इंगे आबनो जों लामा कायसा मानामु जोंगो इंगे जों सारना आबनो रिक्वेस्ट लामा जेसेकाबनो जों खारि नांथों आसुं नानको আচ্ছা পাইছা কত গেছে ক যে অনমেস মিং ফাইয়াখো আবইয়া যে বেনিসাই সিকাং যে সিপিআইএম বামফ্রম সরকারনি সিমিং বা কেবরা ফাইনে ফেকা আর তিনি 10 কলাই চাম্পা হাওয়ানি এমডিসি বরমনা রাজেশ্বর দেববর্মানি ফাইনানি সিকাং কেবনে এটা লিডার কটর বা ব্লক চেয়ারম্যান বা বিএসসি চেয়ারম্যান বা নিনি রমদি আসাম বাড়ি ব্লক কমিটিনি প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি অবাহের কেবো ফাইদে নাই ফেকা তিনি বরমনা রাজেশ্বরনি বাদে सारना बादे चिनो जा के या प्रेरि फैयाखौ जों ताहो जतै नुगिया बुइबानो दा नुखासायनि आंखाय नुगियाखौ इंगे किसा खनागा आगिबो किसा थानाय बसर और भिडिअ फाय किसा विजिट खायगा हनै ओ भिडिअ फायमा बाफ्रो आंगा जरा गरै आं साइनिया किन्तु भिडिअ सिनि फायगा खनो सारना बादेले ताय के बफानो एमडीसी एमएलए फायमा आं नुगियाखौ 2018 मन्त्रि मिनिस्टार नोंनि थांका बरंगनां मेबर कुमार जमातिया बो फादे फायका फाया सार मेबर कुमार जमातिया बो फायनाय फैया तिनि पुइला तिनि 10 कलाई चाम्पा हावानि एमडीसी बरंगना राजेश्वर देबब्रह्म फायबाय नरक बबाहाय खातन खाजानि बिसिंति तामो बर मेसेज नाय आंखाय बेलाय खातुं जाक सार न सुनो चिनि म लामानो सुनो रिसिनाय सारनि तिनो म लामा फायसिनाय हिना आं खातुं जाक इंगे जे सार फायमातै जों एलागार बासिनि बरं लाइन नाय दिनराव जतन गरम कुथुम सारना लगेरिखा जों जतन तंथबिनो लगेरि जाक सारनो सुनो म लामा रिसिनाय हिना आं आसा खायो नन कामी मुंतामो चिनि गामि बुमु हंगा जाकसरा पारा पूर्व राजनगर विलेज गाय विलेज नि आन्दार बलो हंगा तुलासिगर आन बुमु हंगा जितेन्द्र देब्रमा आं पपुलेशन पारा काय बसु तंगना बरक बसु तंगना सिनि ओ जगह तो तंगो 130 नि एबा तंगो चिनर फैमिली जे पूर्व राजनगरनि आन्दार नक्लायजाक जे जाकसरा कामिओ जे नंताबो फाय नुखै माने बा लामा हमाने बबाहाय अबस्था होता जाकसरा कामी मो इम्पोर्टेन्ट कैसा कामी सिनि बरकनि और मोर देन 100 फैमिली तंगो बेलाय कसाम कामी और थांलासु बेलायखनो और बरक जों जालक लायजाक विशेष खाली स्टूडेंट ताय बुरै ब्रिसुक बुरा बरक सबसे प्रॉब्लेम लायजाक जों साइमनो अब जों साइमनो और जगह सकांगो कয়েক दिन आगे सिनि कक नि कैसे मीडिया तंगो बर अटेंशन तो बुखा आं तो ओनली 1.5 months को 1.5 मास को आनी एमडीसी आं सकांगो बो कक साजे इलेक्शन समय बो आं जो तो पारा गुरी नाय इनके तिनी फलका कामी ओ पूर्व राजनगर एडीसी विलेज नो सबसे दुर्गम माबो हिल आथ्रमरा नि एकदम टफ नि तलाव थांगे आरो नि बरो मालायखा और नि बरो बो थांकारो किफिलटि अफ कामिनो नायने हने आं कग्रजाक ताबुकमो ओ दाकसरा कामियो जों लाम्बो तो हिमि नायनिखा अब भिडिअ न बांगम टेकअप खायने मो आरडी बाय काम खायमान बागै যথেষ্ট अब गाहाम अदेक लामा इट दङ अदेक लामा इट गरै के ओ इट रब नष्ट थामो के अने आगे खायजा गारि रक चलिनो खुबि कष्ट थांका अब खुबि इम्पोर्टेन्ट ताय सरार स्ट्रीम चिगन चिगन दङ जागाव अब बो कालबार ताय किंबा निनि ब्रिज चिगन चिगन ब्रिज नांका मा खायनाय गाबोन तो स्टेट गवर्नमेंट ना बां टेकअप खायनाय एडीसी नि सीएम थानि बां सिटी सिनाय गावरो नि बर बेलेखनो कष्ट बनो दङ ओ लामा करिके कुनु आमचाय कुनु एरिया डेभलप माया स्टेट बो डेभलप माया किन्तु सब जागानो ट्रांसपोर्टेशन बा फ्लाइंग गाड़ी रक ट्रांसपोर्ट नि जे हिम थांफाय नि अब मा खायनाय और एनश्योर मा खायनाय अब रूट कनेक्टिविटी बेले पुर कंडीशन अन बगे आं बेले पर्सनली खान दुखु नांका गावरनि पारानि बरक नि कक नरक सिंमानो मीडिया जेहेतु आं तो बरनो बरनि आनो रिक्वेस्ट खायका बरगानो रिप्रेजेंटेशन बरन बरक सबमिट खायका पर्सनली मालायका ताय द्रगस्त्र बरका आं तिनि जरामान कासिनि विशेष खाय और सुरान बाबू तंगो और सत्य बाबू बंकामी बरक गसिनि बुखुक दां फाइसो फैगा मुं तो मालिया अकरा बरक ताय सिनि विप्लव बाबू एक ऑफिशियल तंगो सिनि चेयरमैन रक तापस दे बर्मा ताय ऋषिकेश दे बर्मा
joto sini oro mo amsini tipra mathe no jama bubograna warriors rok jungte bo nainai kwangma mo kulai champahawar ADC constituency tai babesangkha Asarambaरि assembly constituency kwangma part ani andro jeta tomono bono obosoi ang gradually tini Paisopika Purbo Rajnagar Khana sangsoknai আর মর্নিং দিকে থাকা রাজনগর এডিসি ভিলেজ সবাইকে গুড উইথ অঙ্গ পাবলিকনি গ্রিভেন্সেস পাবলিকনি বিভিন্ন যে প্রবলেম তমনো আং রিপোর্ট নাই দङ তাই এসএস খাই দङ হবনা আং টেকআপ খাইনাই কম্পিটেন্ট অথরিটি না আং চিঠি বসিনাই তাই আং পার্সোনালি বরনি আমছে ডেভেলপমেন্ট বাগিনে আং মালাইनाय हामबाय।